नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि डिसेंबर मास 31 तारिख 2025 बुधवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज अप अछि। आसंता काली ठारू आसंता 3 तारिख पर्यंत स्थान साहुपड़ा बालेश्वर रे। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। राजजड़ा पापड़ाहांडी नवरंगपुर रे आजिर नाटक कनक बेदी रे सीता। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी। दुलाखापाटଣା षठीपुर जाजपुर आजिर नाटक हारिली केते मु जितिली केते। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार पंचम रजनी। इवनिंग शो माँ मौसी यात्रा कमिटी सतलमा बरगढ़ रे आजिर नाटक गरीबर दुख देखिछि किए। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। मतीगाँ नवरंगपुर रे आजिर नाटक छाती भितरे मो साथीर कथा। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बुढ़ागड़िया खैरा बालेश्वर रे आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी। दैतारी माइंस केन्दुझर रे आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। ओलंदा सारगा हाटपड़िया निधि पंडा बालेश्वर आजिर नाटक पणतकानी। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार शेष रजनी। बड़कुटुरु कलाहांडी आजिर नाटक आखि कांदुछि ना लुह कांदुछि। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। निमापड़ा बंत भद्रक रे आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार प्रथम रजनी। धामरा भद्रक रे आजिर नाटक बार गाल। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। चांदपुर नयागढ़ रे आजिर नाटक केते कंदेइबु कला शांत। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार तृतीय रजनी। कुमुली कोरापुट आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणतकानी। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार शेष रजनी। चुराली यात्रा पड़िया चंदनपुर पुरी आजिर नाटक भाई भौणीर नुआ कहानी। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार पंचम रजनी। चिकिटी ब्रह्मपुर गंजाम रे आजिर नाटक सबु पापर प्रायश्चित नाही। अपेरा जाग्ञसेनी आज हेउछि तार पंचम रजनी। नौगाँ आगलपुर बलांगीर आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेइगला कि। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी। अड़सपुर स्टाडियम पड़िया कटक रे आजिर नाटक जह्न रातिर झड़। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी। नलांग भद्रक रे आजिर नाटक पाहांती रातिर पाप। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी। केकेराझर छत्तीसगढ़ आजिर नाटक जीवन खोजुछि जरा निवास। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार षष्ठ रजनी। कमगाँ बरगढ़ रे आजिर नाटक भल मनीषर भूल ठिकणा। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। गौड़पड़ा महांगा कटक रे
ଆଜିର ନାଟକ ଏ ପୁଅ ତୁ କାହାର ଝିଅ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କୃଷ୍ଣନଗର ବରୀ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲର ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ମୁଣ୍ଡିଗଡ଼ ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧ କନ୍ଧମାଳ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନମ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ରାମପୁର ସୋନପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମିରିଗିମୁଣ୍ଡି ରୂପସା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଶ୍ରୀରାମପୁର ମୋହନପୁର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦ ନାରେ ବାଇଆମନ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ନଗସପୁର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଭୂଇଁଆ ସାହି ନଗସପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ଦାସିଗାଁ ଜୁନାଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ନାଟକ ଠକି ଦେଲା ମୋ ବଡ଼ ଦେଉଳିଆ ବନ୍ଧୁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ତଣୁଆ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରାଣୀଗୁଡ଼ା କମର୍ଦା ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗମୁଣ୍ଡା ବଜାର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଲୁହଠୁ ନିଜର ତୁ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଟପୁର ସର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଛୁଟି ଅଛି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଛୁଟି ଅଛି। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଛୁଟି ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।